Hello guys! Everyone to my vlog, shout out na lang kayo for today's video. Ito yung mga kasama ko guys, oh. Ito si Papa, then ito si Mama, then si Auntie Nate, then si Gaujiram, then ako. Shout out na lang kayo guys, oh. Kay karong muto-muto naman ka-iron guys, murag paliniod to nagka-iron. Kay kami nag-vlog sabi guys para laki-laki na yung mga viewers natin. Ito guys, oh. Oh. Daan mo na siya yun. Hello guys. Daan mo siya yun. For today's video, yan oh. Go. Oh. Ito yung barkada ko. Na bagong gupitin guys, oh. No. Yung gigawa niya guys, tilad. Sa tawag pa ng nga. Hello guys. Kami guys, mga hinilad mi guys, no. Tawan yung ngipin namin. Oh. Bronzy na pala. Hello guys. Tayo. Nanonood sila yung ano guys. Yung salida. Yo. Yo guys, oh. No guys. Oh, ito yan guys, oh. Si Tinate, yung si Gaujiram. Oh. Yung ito pa guys. Itong mama ko, yung isa papa ko. Ayan ko po guys. For today's video, everyone to my vlog. Shout out na lang kayo. Muto-muto rin yan guys. Ugma guys. San Juan. Ligo tayo sa dagat.